ganitong itsura ng pool. Tama ba pool? No? Tama, pool yan. Pool. Una, pasok na agad eh. Chamba. Ba? Sunod ah. Hindi natin sure. Hoy! Uy! Trick shot ah. Sumamba pa, boy. Yan, kunin mo yung puso. Sumambay. Ba? Hoy, may kukunin na isa dyan eh. Wala pang ano Eh, na ah. may ipipick yung. Ito wala, ang hirap niya, nasa malayo. Ah! Shucks. It's getting hard. Oh. Feeling ko kakayanin naman to. Aba, walang mintis ah. Hindi natin sure. Yan mo. Ah! Ay! Uy, muntikan na ako dun. Hindi na, boy. May isa ako. Ah. May isa ako. Wow. Isa na lang. Last one. Last one. Kaso paano may last one yan? Ah. Game na yan, game. Ah! Crazy! Ay, naka-S ako. Kasi kailangan S eh para paano ko. Oh. Tapos, level 86. Yun lang.